Rp70.500, sehingga saldo akhir per hari ini tanggal 17 Mei 2024 sejumlah Rp448.700. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga amal bapak-bapak seluruh jamaah Masjid Al-Manah ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita doakan bersama untuk keluarga besar Masjid Al-Manah yang mungkin saat ini sedang sakit, Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Dan mungkin saat ini ada kesulitan, Allah segera berikan kemudahan. Al-hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi jamaah yang masih ada di belakang agar mengisi saf-saf yang kosong di depan terlebih dahulu demi kesempurnaan sholat Jumat kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan masih kita bisa rasakan sampai dengan detik ini. Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan diberikan nikmat itu kepada kita, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ibadah yang sedang dan yang akan kita kerjakan senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita sanjungkan ke junjungan alam, yaitu habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Mudah-mudahan hadirin kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat khususnya kepada pribadi khatib, umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bekal itulah hadirin kita semuanya akan mendapatkan dan kemenangan di dunia, terlebih-lebih di negeri akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Setiap kita pasti menginginkan kehidupan kita dari hari ke hari itu menjadi lebih baik. Dikatakan bahwasanya ketika ada seseorang yang hidupnya hari ini sama dengan hari kemarin, maka itu dia merupakan orang yang merugi. Pun dikatakan ketika orang yang celaka itu adalah hidupnya hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, pun itu dikatakan orang yang celaka atau terlaknat. Setiap kita pasti menginginkan kehidupan yang menjadi orang yang berbahagia jasmani rohani kita di hadapan keluarga, di hadapan manusia, di hadapan Allah tentunya Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan mengangkat tema 3M, di mana 3M ini bisa menjadikan hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Yaitu M yang pertama, kita tahu muhasabah. Kata muhasabah ini sering kita dengar, tidak asing di telinga kita hadirin. Muhasabah merupakan introspeksi diri kita. Ketika kita di hari-hari melaksanakan kegiatan ataupun yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita selalu bermuhasabah kepada diri kita sendiri, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka timbul pertanyaan, apakah ada manusia-manusia yang tidak tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu banyak, dan mudah-mudahan
mudah-mudahan itu bukan kita orangnya. Maka dikatakan hasibu qabla an tuhasabu, dikatakan kita selalu supaya berintrospeksi diri kita sebelum kita nanti kelak di akhirat dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kehidupan kita dari hari kemarin, hari sekarang, bahkan hari yang akan datang, insya Allah pribadi kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya, dari minggu-minggu sebelumnya, dari bulan-bulan sebelumnya, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua hadirin, yaitu adalah mujahadah. Kita semua pun tentu tahu bahwasanya ada pepatah Arab mengatakan man jadda wajada. Siapa orang yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Allah tidak menyuruh orang-orang yang hanya beriman saja, akan tetapi siapapun orangnya dikatakan ketika ia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Maka dari itu ketika kita bersungguh-sungguh di dalam dunia pekerjaan kita ataupun amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita pun akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah muraqabah. Setiap kita tentu pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin, ada manusia yang merasa selalu dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga manusia yang merasa dirinya tidak pernah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tabiat manusia pada dasarnya, hakikatnya manusia itu sendiri pasti menginginkan kehidupan yang baik, melaksanakan perbuatan baik, melakukan perbuatan jujur dan berkeadilan. Akan tetapi hadirin, itu semua kembali kepada hati kita, kembali kepada pribadi kita. Ketika pribadi kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita pun akan melakukan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Demikian sebaliknya, ketika diri kita tidak merasa diawasi oleh Allah, maka kita pun akan melaksanakan semaunya kita. Kita tidak bisa lagi membedakan mana yang haram, mana yang haram. Kita menganggap bahwasanya kita bisa melakukan perbuatan yang haram tersebut tanpa diketahui oleh manusia. Akan tetapi bagi Allah hadirin, tidak ada bedanya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tersembunyi, dan Allah Subhanahu wa taala pun tentu pasti mengetahui hal yang terang benderang untuk kita. Mungkin setiap kita pasti menganggap ketika kita melakukan sebuah perbuatan, hanya diri kita saja yang mengetahui perbuatan yang kurang baik. Kita menganggap orang lain tidak akan mengetahui perbuatan tercela kita. Akan tetapi ketika diri seseorang itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ia pasti tidak akan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tercela tersebut. Maka dengan kita menjaga 3M ini hadirin, yang pertama yaitu muhasabah, introspeksi diri, yang kedua mujahadah yaitu bersungguh-sungguh, dan yang ketiga yaitu muqabalah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu melaksanakan yang 3M ini, insya Allah kehidupan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Kainat tasbih subuh min daun salat mohon dirapatkan barisannya demi kesempurnaan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب الله أكبر سمع الله لمن حمده
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المآسي والذنوب. واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه من جميع المآسي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المآسي والذنوب. لا إله إلا الله شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر لك الحمد يا مولانا يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات